Batang Berita Sehari Tahu. Perintah Sarawak terus ngagih ke belanja ngagai rumah sembiang bukai. HSST Sarawak terus dipejalai. Urda ngagih ke belanja 1.5 bilion ringgit jalai ke 43 projek. Selamat mengalih hari serta merik tapi bahasa ngagih kita semua. Aku Debbie dekat bulai ngau kita babli dinukas bagi Iban. Perintah Sarawak dekat terus nyediakan agih belanja tik diguna rumah sembiang bukai kelimpah pengarap Islam dengan unit perkara pengarap bukai Unifor. Premier Sarawak Dato' Peringgi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Madah kenyo Unifor ditumbuh bak tahun 2017. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja penyampau 385 juta ringgit ngagai mayuh rumah sembiang bakal kuil ngau gereja. To date, we have seen the completion of 807 projects amounting to 109.8 million and 660 more ongoing projects totaling 120.5 million funded by Unifor grants. The financial assistance is to facilitate physical development and upgrading of the houses of workshops and worships to ensure that these sacred institutions provide optimal comfort for worshippers. It is given to assist in completions of churches and temples when the budgets are insufficient, whereby the buildings and the maintenance costs exceed their funds. Ia madah bunyinya dengan teks jakut dibaca sapi Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian bak pengerami Makai Selamat pengarap bukai berserimbang ingin tuari pengada yang di Pertuan Negeri Sarawak 2024 kena hari 5. Ia nyemata-mada bantuknya nyeremin pemanah Perintah Sarawak berkawa inklusiviti ungkup rumah sembiang pengarap bukai di Selampur Sarawak. Ko ia lagi, Perintah Sarawak dekat terus berjalan ke inisiatifnya labanyak semaya Gabungan Parti Sarawak GPS ngagai rakyat Tanah Kenyalang bakal tiudah nyata dipedak bak timpuh 7 tahun ke udah. Sebenarnya tu pengarih Reraban Pengarap Bukai bakal Kristian, Buddha, Taois, Bahai, Hindu ngosik bersampi ungkup ngelantang yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar berserimbai hari pengadaya. Sama datang Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Seri Lee Kim Sin, Menteri Diupis Premier Sarawak Dato' Seri John Sikithayai, sapi Menteri Diupis Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 ngau Perintah Negeri, Perintah Besar Dato' Syarifah Hasidah Said Aman Ghazali, sapi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Jirif Susil, sapi Menteri Pengaraman Siam Mayu, Pengau Berumah ngau Perintah Lokal Sarawak Dato' Dr. Penguang Manggil, Director Unifor Dato' Georgina Apia ngau serta temuai di Pasar Bukai. Agak ngenangnya, hak cukai jual negeri SST Sarawak dekat terus diperjalai dengan ordinan penggalian minyak OMO 1958 diudah bisi sebedau numbuh ke Malaysia kena 16 September 1963. Premier Sarawak Dato' Peringgi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Madah nakak dia tu Perintah Sarawak udah ulih nyapai mayu hagi autonomi wang ngau pendatai pemisi hari SST kenyari diperjalai bak tahun 2019. Dengan pendatai pemisi tambah hari SST ngau ekonomi bukai, ia madaka Perintah Sarawak udah berjalai ke macam projek berbilion ringgit ke dekat merik pemain ngagai rakyat. Kuya tung yang kawam ngagih ke belanja ngagai mayuh rumah sembiang, bakal gereja, ungkup Raban Kristian, kuil, ungkup Raban Buddha, Tau Bahai, Sikh ngau Hindu di Selampur Sarawak. So, with better deals from the federal government through MA 63, we will be able to develop Sarawak much faster, and of course, this will include building more houses of worship based on the increasing needs of our people, be it in the urban or rural areas. And be rest assured that we will not discriminate against anyone who genuinely need our assistance. Ia madah bunyinya dengan teks jakut dibaca sapi Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Pak Pengerami Makai Selamat Pengarap Bukai serimbang tuari pengadaian di Pertuan Negeri Sarawak 2024 kena hari 5. Premier Sarawak Madah, pengawal temegan nentu ke perintah terus negi ke MA 63 ke Megak Hak Sarawak.
Yamada Baru Sarawak Gitubah guna kagih belanja dikenal nampak agenda pemasang dengan strategik pemasang pengudah COVID-19 PCDS 2030 ke alai eksklusiviti sosialnya sebagai strategik tu dikenal pai status menua maju mangai tahun 2030. Agensi Pemansang Hulu Rajang URDA ngagih ke 1.5 bilion ringgit ngambil ke berjalai ke projek pemansang Baksita Apa Rajang. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Mada bisi 43 projek benong diperjalai di baruh URDA kelebih lagi projek infrastruktur dengan sosioekonomi. Jadi kita ada 43 projek infra, ya, iaitu kebanyakannya adalah projek jalan di kawasan URDA, baik di daerah Song, daerah Kapit, daerah Bukit Mabur dan daerah Belaga. Jadi ada juga projek infra iaitu bekalan air di kawasan ini juga. Dan selain itu kita ada projek sosioekonomi. Yang berbentuk sosioekonomi makna dia di mana bantuan diberi kepada penerima untuk meningkatkan pendapatan mereka. Jadi tapi kebanyakannya 1.5 bilion ini adalah ditumpukan kepada projek-projek infra, ya. Datuk Seri Alexander Mada munyinya ba'aum pemberita pengudah aum kunsil agensi pemansang Apa Rajang URDA di Balai Dagang ngau Industri Dayak di CCI Dituk kena hari 5. Chairman URDA-nya Mada hari 43 projeknya bisi 13 projek udah ditembuk mangkuk projek ngagak jalai di Peliliah Belaga, Baleh, Kapit, Ketibas ngau megak Disong. Datuk Seri Alexander Mada kelimpah hari projek infrastruktur URDA megak merik perhati ngagai program sosioekonomi, bungkur, telecommunication, rampak menua, pelajar ngau pengerai untuk peranak menua. Perintah Sarawak nyelintang 60% nembiak diregister dalam pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM bangai tahun 2030. Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahuiin Mada, nyak sebagai hari strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030 Perintah Negeri. Koya nak kediatur seminat 30% nembiak udah diregister dalam STEM di Sarawak. Ia Mada munyinya maya berjaku bak pengerami berjadi ke STEM Hub ngau Carnival STEM, Badek, STEM Mini Expo, BSMEX 3.0 di Sekolah Sekondari SMK Padawat Kena 4. Kaban Kunsil Negeri Adun Taratnya Megak Mada, Upis Menteri yang megak merik perhati nentu ke pengajar boleh sukong tik diguna kena ngembiang balan nembiak. Bak pengawalnya Datuk Seri Roland Sagah megak ngematak pengawal nyerah ke sepekat nota kerjasama komuniti didesain antara SMK Padawan dengan Lighthouse of Hope Sarawak Berhad. Ngalih ngagai berita bukai. Projek nangkia Taman Awamiri rengat 4 dekat Belabuh diatur lalu disadan tembuk bak timpuh 12 bulan. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin Mada berjalai projek tu lawan ke Tegal 2 kali tinda puntan. Koya projek mengukur tebiang batu ngau Forest Park tu diperjalai berungkus 1.5 juta ringgit dipelanja Perintah Sarawak dengan harga belanja khas di Kemendar pada tahun 2022. Ia Mada batang 7 projek tu dikenal ngayan ke pengelai landscape geologi Taman Awamiri yang kau formation tebiang batu serta ngemanah fasiliti mensiamai dia. Ia Mada munyinya maya ngabas tabak projek nangkir Taman Awamiri rengat 4 kena 4. Datuk Seri Lee Mada, Taman Geologi tu mengukul tanah pemesai 11.03 ekar di dekat ngintu penebak geologi ngelai serta nyedia kendua recreation. Ia Mada projek di Kemansang Majlis Bandaraya Miri MBM temungkur ngaga jalai tamak, Ndura Sangkai, Agu, Pavilion, 2 trek juga ngau Siti Arung Geologi. Bab jalai ngabasia Datuk Seri Lee Mada Kediri asak labanada digagak menira tinjau ke bisik dalam pelin tumu projek. Yang mereka pemasai guna menira tinjau dikena nimpai pemanah rampak Megeri Miri dikena mata temuai ngelawak tamannya. Ia Madah Baru, menara tinjaunya patut dikemerat dalam projek untuk ke pengusung oleh nimpai pemanah rampak Megeri Miri lalu liahnya di ikonik Taman Geologi. Nyak kebuah Datuk Seri Lee minta Raban Kunsil ngigat cara masuk ke menaranya dalam rengat projek Dudai.
Dengan penemu projek tu disadanakannya di pemantak baru, temuai serai yang rancak kagi sektor dagang temuai megeri miri. Pengeransi Perintah Sarawak nyukung juluk pemansam meruan 9 SDG Gerempung Bangsa Berserakut PBB nyata daripada nengah pengawal ngelancar program nanam pawang kayu nyaga ngau ngintu utai tumbuh. Program dipenyadi sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Pemeranak Kepukuk Mintred Datuk Malcolm Musin Lamohnya diatur di Tegas Digital Village Zon Perindustrian Bebas Samajaya Kenari 5. Tu dikena nanam ngau ngintu 500,000 pawang kayu mangai tahun 2030. Datuk Malcolm Musin Mada, programnya nyukung SDG PBB kelebih lagi juluk ke-13 ubah klimat ngau juluk ke-15 penghidup di darat. Ia mada program tu dekatnya dibukti pemansang ngau rampak menua oleh dikemansang berbak. Trees are not only the lungs of the earth by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen, yeah? But they also reduce pollution, prevent soil erosion, provide shade, and serve as habitat for countless species, as what has been emphasized by our mayor just now. Yeah? So it is very important that we must understand this concept. Yeah? So planting trees in the industrial park like ours is not just an act of environmental stewardship. It is an investment in the future of our children, our communities, and the planet. Ia madah munyinya mayang ngelancar program nanam pawang kayu nyaga ngau ngintu utai tumbuh 10 tahun tiuda diatur Sarawak Energy. Ia nyemetak madah Perintah Sarawak udah bergulai berjalankan inisiatif serantau ngau antarabangsa dikena nagang ubah klimat dengan inisiatif tim merik perhati bak pengawak ngurang kebekau karbon ngau ubah klimat. So by creating green spaces in the midst of our industrial activities, we are also enhancing the well-being of everyone who work here in Samajaya Free Industrial Zone. Probably suggestion here, SAICA can sponsor some kind of machine or equipment that can be used for waste treatment or soil improvement. May I suggest you can get some technology we call KIT system from Japan, KED, you can Google, yeah? Whereby you can process waste, agricultural waste or even food waste up to capacity 1 ton per hour. That may be used to fertilize the soil. Yeah? Datuk Malcolm Musin Mega meri terima kasih ngagai Sarawak Energy dengan inisiatif ngintu pemeruan lebuh nyediakan 600 paung kayu Musinda ngau 500 paung kayu Bucinda tidak ditanam serta terima kasih ngagai Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS laban merik sukung nyediakan kerban ngau serbis. Program tu dah wujud dilancar Sarawak Energy ngau kerjasama Upis Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Pemeranak Kepukuk, Mintred, Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MBKS serta Gerempung Serikat Elektronik ngau Industri Sukong Sarawak SIKA. Hari Keteruba Borneo Sony Music Festival BSMF 2024 mata beribu pengusung tinedat ke Stadium Sarawak kena malam hari 5. Peminat hari menua tu menua luar belabuh nedat ke stadium tumu pukul 3 lemai ngayan ke pengagit daftai ngagai festival nintiang tawannya. Kenya oleh diperjalai ba tahun 2023, Festival Muzik Pemadu Besar di Borneo tu terus nyadi fenomena lebuh mandang ke mayuh artis menua ngau antarabangsa tidak bilang. Ren, penyanyi ngau pelakon dari Korea Selatan nutup malam keterubah ngau pemerintah dicukup narit ahti pengudah yang ngerancak ke malamnya ngau sekedar lagu terbilang bakal Renism ngau last song. Pihak Mega penyanyi terbilang dari Indonesia Bunga Citra Lestari BCL Mega mata perhati bala pengusung dengan lagu terbilang bakal wanita terbahagia ngau cinta sejati. Festival tu Mega ricah ngau pemerintah dari artis menua bakal Thomas Koh, Priscilla Abby ngau Nemwi tikmai elemen menua bak panggau tikas antarabangsa. Pemerintah dari artis bukai bakal Young J, Ari God7, Juni, Yon Sobin, DJ Ujo ngau For If dari Thailand ngerancak kagi panggau ngau Variation
genre muzik tik dipandang. BSMF 2024 diatur pengalaman 2 hari berlabuh hari 11 ngagai 12 Oktober dengan pemerintah ti cukup ricah ba'ari kemudi. Nak kata dulu boleh tinu kasiban gulai ngau aku Debbie sebelum ujung keberitaran kita sama like, share ngau follow semua platform media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube ke penemu berita baru di Sarawak. Ujung ke Buletin UKAS ngau pengerami makai selamat pengarap bukai Serimbai Ngintuari Pengadai yang di-Pertuan Negeri Sarawak 2024 di Kuching, Kenari 5. UKAS #saluran informasi rakyat.